ماشین نوبتی ما مرسیدس سمر سالش 98 Buon panorama. коробка автомат бомаш панорама mana Avtomat Tiptron. 100 kilometrni 3 litr расход. коробкаш автомат Tiptron буда ако яба пушташам кушайда кафои мошин Кого? 3 litr расход. расходаш сахта 3 литр бензин мехӯрам нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. рақами телефон 92 665 03 92 665 03 мошини навбатии мо Opel Zafira солаш 2000 дута электропакет салонаш простой CD плеер кондиционер печкаош кор мекунад механик пробегаш 336000 километр бабин салони кафои мошин салонош дар ҳолати хуб умуман мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мотор 1.8 Ecotec газ бензин газаш евро 4 дата газра 100 км мегардад ҳолати моторам дар ҳолати хуб қарор дорад нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 872 1200 92 872 1200 мошини навбатии мо Opel Vectra солаш 95 ҳолати балон 70%. ойнаош расои будааст CD плеер коробка механик пробегаш 359000 километр мани ҳолати чихолои салон
من این سالن قفای ماشین. حالت های سالن ماشین میانه می باشد. منه мотор 1.6 простой, газ, бензин, газашам простой. Дата чанта мегада? Дата газки 100 км мегашта. нархи мошин 27000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 880 7850 92 880 7850. Opel Vectra Solage 93. حالتی بالون 50%. CD player پیچکه‌ها کار میکند. коробка مکانیک. пробегаш 234,000 километр. мани ҳолати қафои мошин, ҳолати салони мошин миёна мебошад. мотор 1.6, газ, бензин, газаш простой. дата газкиди 90-95 мегардад. нархаш 20000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 735 82 59 92 735 82 59. ماشین نوبتی ما اوپل است. سالش 2000. حالتی بالون 80%. دوتا الکتر پاکت. CD player, کانسنر پیشکش کار میکند. مکانیک. پربیگش 338,000 کیلومتر. این حالتی سالن ماشین. سالن قفاش. عموما سالن ماشین در حالتی خوب قرار دارد. ماشین واگنی. мотор 1.6, газ, бензин, газаш простой. дата газки чанта мегардад? дата газки 100 км мегардад. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 609 71 70 92 609 71 70. ماشین نوبتی ما تیکو سالش 96. دوتا الکتر پاکت. CD player, коробка механик,
пробегаш 222,000 километр. این حالتی سالن ماشین این قفای ماشین мотор простой سوزشواری بنزین 560 کیلومتر میگردد. ماشین اکونومیشنی به گفته گفت. نرخ ماشین 10,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 98 707 66 90 98 707 66 90. ماشین نوبتی ما خونده سالاریوس سالش 2019 واگونی چهارتا الکتروپاکت замоковый дар oyna сиденье lift монитор задний ведущий передний ведущий монитор коробкаш механик ماشین عموما در حالتی خوب نو سیدینی عالی سلفانوش کندگی نه رولش مونیتورل سیدینیوش اباگریف oynayosh ham abagrev полный oyni peshi و qafo hamash abagrev пробегаш 8500 километр این حالت سالن قفای ماشین мотори ماشین 1.6 нархаш 155,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 859 1002 92 859 1002. ماشین навбати мо Toyota Camry солаш 2011. ماشین дар ҳолати хуб полный навороташа кожаный салон стоп старт монитор камера заднего вида обогрев сидений автосканер шторка автопилот борт компьютер мебошад. چهار الکتروپاکت نبرو سینتر замокшама сиденье лифт кожа монитор CD плеер монитори ва задний видение ҳам нишон медиҳад. коробка автомат این سالن قفای ماشین
ҳолати баллонҳои мошин 100% мебошад. чӣ хеле ки дида ҳисобед. ини ҳолати мотори мошин. мотори мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 140,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 832 77 40 92 832 77 40.